हांगा तुका एक ड्रेनेज सोदून गावची ना आसा म्हणून पयलीं आसल्यो पळय कितल्यो ड्रेनेजी काबार जाल्या अश्यो जाल्या हे अशें रेल्वेच्या काय टिले येवन पडल्या. पावसाच्या नेटार कुडकाची घरां भरली मातयेच्या डिगाऱ्यान. कांय म्हयन्या फाटीं कुडका जायते पटीन लँड फिलिंग जाल्ले, जाची कागाळ आमदार विरेश बोरकार तशेंच गांवच्या लोकांनी केल्ली, मात ताचेर कांय एक्शन घेवनाशिल्ली. ताचेच परिणाम म्हणून कुडकाच्या लोकांच्या घरांनी पावसाच्या उदका बरोबर माती व्हांवून आयली. एका घराचें कंपाऊंडूय कोसळ्ळें. त्या घरांत रावपी जाणट्या मनशांक दुसरे कडेन शिफ्ट करचें पडलें. हांगाचे रस्ते हे तार न्हय तर शेतांतले मातयेचे रस्ते कशे दिसतात. हांगाचे रस्ते हे तार न्हय तर शेतांतल्या मातयेचे रस्ते कशे दिसता. लोकांच्या घरांनी माती भरल्या, कोणाचें कंपाऊंड कोसळ्ळा. रस्त्यार मातयेचे डिगारे पडिल्ल्यान लोकांक येवपाक वचपाक अडचण जाता. हाची भरपाई कोण करतलो असो प्रश्न लोकल्सांनी केला. This is a road, Thar road actually. So now it has become a mud road. It looks like a field or something like that. आता कितें म्हणपाचें, कोणे तरी कितें तरी हिलाचेर कितें हिल कटिंग केला का हिल फिलिंग केला खबर ना. But someone did some damage there. But we are facing, all the residents of Kurka, Gaonkar Wado is facing the problem. And the compound wall has been collapsed, well has been damaged, the houses, the mud has been entering. Who will pay for this damage and all? So it is not stopped now because it will happen more because the rain will not stop in 1 or 2 days. It will go up till, I think so, it will go up till October also. So all the residents are facing. Every year we have never had a problem. We are residents from childhood here. It has only happened this year because of the land filling that has taken place on the hill and done by Rudolf. Rudolf has filled that land with no wall there. Rudolf, Santa Cruz MLA. Santa Cruz MLA. And we are facing a problem. My brother is handicapped. All his house, the compound is full of mud. And that is creating a havoc for us all throughout. And this is not today and yesterday. It has been happening throughout from the start of the monsoon. And it is going to continue if no permanent solution is taken care of. इतकी माती चिकट आसा न्हू, सामकी माती लोकांचे सगळे ड्रेनीनी पॅक जाल्या. आनी आमच्या घरान आतां सद्या आमकां रांदतले जागो ना. किचनान आमच्या उदीक भरला. येवन जाय जाल्यार पळया तुमी. आनी हांव आतां फाटल्यान वरांडान रांदता, पळया. आनी आतां आमचें घर सुद्दां मोडात म्हणून सांगूंक नजो. कोणा ही सकयली घरां केन्ना मोडात ती सांगूंक नजो. अशें उदीक ही आतां तिसरी फावट. हो एंथणी आनी हो सामको रेड एक अशें काम केलें हांच्यांनी 3 ना. आज त्यांच्याकडे जायना हे करूचा. The entire water entered the house with the mud and all the silt and everything. The entire compound wall is gone and a lot of mud. I think a truck full of mud has entered the in your compound. Yeah, in the compound. Okay, damaging the entire thing, all the things around it. So this is very bad what is happening. वर बंद केला मी. केन्ना केल्ले तुम्ही ते? गेले फाटी केले ते बंद केले आमी. कित्याक म्हणून इलिगल ओ लीगल ते केल्ले तेणे? ते म्हाका काय खबर ना तेजे लीगल हा कितें हा नको तेजे. तुम्ही आता इंची पंच न्हू. पंच हां सगळे तूं हांव पळोवंक शकना न्हू, वचना हांव थिंगा. ना हे आता माती येयली आनी ती तुमच्या वडान येयली ती तुमकां बंद करूं जाय न्हू. ना तुम्ही सांगना आसतना ते कशें बंद करतले? आमी कंप्लेंट केल्ली आहा तेजी ऑलरेडी. कोणूय केल्ली कंप्लेंट? पंचायती केल्ली आहा तेजी. मागीर पंचायतीन कितें एक्शन घेतल्या? तेका सांगना तो आपयला न्हू, अजून येवून आसतलो तो. आता कितले 3 महिने जाले आता हें केल्या तेणे फील केल्या अजून येवंक ना तो? अजून येवूं ना. ते कंप्लेंट आमी पयल्या पंचायत मिटिंगे केल्ली तेन्ना तेजी येयली आसा. आता बघ कितें करता आपयला तेका. I have written to the deputy collector and collector. Now we have already issued this. And whoever it is responsible, action has to be taken under disaster management because it is going to cause a lot of problem for those houses and those people for our villages. So action has to be taken. एक कोणाचे घराक कितें तरी इश्यू जाला म्हणटा तो इफेक्ट जाला म्हणटा कंपाऊंड वाला कितें Compound wall, yes, Samson. Their full wall has collapsed and yes, the because family it has come with a lot of pressure. The water has come along with mud and it has blocked their wall. Compound wall has fallen under the weight. तर ती हुंय आता सद्या कितें तरी शिफ्ट केला म्हणटा तांकां. Both are senior citizens, so they have been shifted out from their house, which is a very unfortunate incident. It should not happen. पण म्हाका दिसता की खंयसर तरी पंचायत have to take a call on this. पंचायत cannot say that like आमी बांदून दितले कोणाचो कंपाऊंड वॉल मोडला जाल्यार इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द नॅचरल डिजास्टर. This is a disaster by someone's mistake and it should be recovered from the same person who have done the disaster. So आता सध्या एट प्रेजेंट पंचायतीन आमचो टॅक्स मनी भरून कंपाऊंड वॉल बांदपाक शकना.
पूण तो कंपाऊंड वॉल मोडपाचें कारण कोण आशिल्लो ताजे कडल्यान रिकवरी घेवपाक जाय हांगासर सद्या एट प्रेझेंट, कित्याक दीस इज हॅपन टू वन कंपाऊंड वॉल ना इट वील हॅपन टू अनदर कंपाऊंड वॉल. रामा कोणी कंपाऊंड वॉल काढलो बारीक सगळें इन्फॉर्मेशन पावता. सो पंचायत खबर आहा म्हणून ह्यो गोष्टी जाल्यो आसतल्यो न्हू. अंटील हाव लॉंग यू आर गोइंग टू युटिलायज दी पंचायत फंड टू रिमूव द मड? Because the hill filling, what is done there, it is not of 1 day work or 2 days work, and it is a huge of like what I think is more than 50 trucks. Trucks means one truck used to be like 30 tons, and it was more than 50 trucks. What I imagine. So what do you think about this? Is not a 1 day work. See, इतले तर जातालें जाल्यार दोळे धापून रावल्ले काय म्हणून क्वेश्चन येता. दुसरी गजाल म्हणटा ती जर तर 50 ट्रक्स बीन थंयसर घातले आसात, दॅट ट्रक्स विल डेफिनेटली कम डावन. सो यू कॅनॉट प्ले विथ द नेचर. पयलीं कितें दोंगर आशिल्लो, दोंगराचेर झाडां आशिल्लीं आनी ती झाडां जी आहा पळय ती उदक होल्ड डावन करताले आनी प्रॉपरली हांगासर स्प्रिंग वॉटर कशें फ्लो जातालें हांगासर पयलीं. सो आतां तें ना. आतां तुका कितें आहा, माती जितली आतां फूल माती डंप केल्ली आहा. आतां माती डंप केल्ली आहा ती माती येतली आनी ताज्या नंतर जी माती कनेक्टेड त्या दोंगराक आसा पळय तोवूय देंवतलो. इट इज नॉट दॅट इट इज गोइंग टू बी रिमेनिंग. जितले फातर हे आहा पळय तितले देंवत रावतले आनी म्हाका खबर ना की आनीक 2-3 दिसांनी परिस्थिती ह्या गांवची कशी जातली ती. पण बिफोर दॅट आय रिक्वेस्ट पंचायत मामलेदार, इफ ही इज कम फॉर द इन्स्पेक्शन, आय वॉन्ट टू क्वेश्चन द मामलेदार, वॉट हॅव यू डन? तुवें कितें केलें? दीस इज अ डिझास्टर ऑफ नॉट एक्शन्स टेकन बाय द मामलेदार ऑल्सो. मामलेदाराक तर कंप्लेन केल्ली आहा, BDOक तर कंप्लेन केल्ली पावल्ली आहा, त्या लेवलाचेर पावल्ली आसा, जाल्यार वॉट हॅव दे डन? Because they failed, all these things is happening. I think you cannot be considering only the panchayat चिंतल्यान तर वयर केस पावल्ली आसा, well those people also have to taken into account. If right now if the MLA have got the letter also, what role MLA चो रोल आसपाक जाय हातून सद्या प्रेझेंटली? बिकॉज एक घराचे डेमोलिशन जर कंपाऊंड वॉल डेमोलिश जाता ह्या इश्यूक लागून, जाल्यार बाकीचे कंपाऊंड वॉल डेमोलिश जातले मागीर कोणाच्या पयशांनी बांदून घेतले. सो MLA हॅव टू कम visit this place and remove a solution for this. It cannot be a temporary solution. First is म्हाका दिसता थंयसरल्यान जंय माती देंवन येता पळय, देर शूड बी कंप्लीट कॉन्क्रीट और रिटेनिंग वॉल शूड बी बिल्ट अप ओवर देर. अदरवायज जितले ते 50 ट्रक घातला ते 50 ट्रक हांगासर सकयल येतले.